आज तो गाइस नेपाली स्टाइल पर खाओला सिधै First bite. Hello Hello everyone, everyone. welcome back again. तो गाइस आज भी आसिदे आज तो गाउरे मांस लगिन आसिदे वे म चाहिँ लोकल आसिदे तो मलाई गोरसर दादा हल्ला गाउरे काटिकिन थाक्से इटु लगिन आइकिन खा आसिदे चलो नागा गिदे ब्रेक कर लो दे मैं शुरू कर लेगा हम लोग ना चलो आज तो के स्टाइल पर बनाइछ कोही थियो नेपाली स्टाइल पर बनाइछ आज तो गाइस नेपाली स्टाइल पर खाओला सिधै नेपाली स्टाइल पर बनाला छ तो तुम आम्मी साइड से राखी हुँदै सेमा स्टाइल पर खाइ खाइ नाल्थ्यो हो जाय नागा स्टाइल आज तो नै सेमा स्टाइल नागाला भित्रले भी सेमाला सब्जी बेसी खुसी पाए सेमै कोही থাকে चलो तो शुरू कर लेगा फर्स्ट बाइट ये तो मेरा है डंगुरै नै आज नेपाली स्टाइल तो डंगुरै नै दो मीठा तो ये तो खाओले मजा लगे लो चलो गाइस फर्स्ट बाइट कुंटा आफ्टर लङ टाइम पछि देखा छ त नेपाली स्टाइल हामी बनाइसक्यो नेपाली स्टाइल तल माथिबाट किताबाट जान्छ नेपाली स्टाइल बनाउँदा जान्छ ल जाला छ दे जाला छ दे भगवानलाई थाकिलेउ जाला दे पनि हजुर राख्नु न पानी Không cái gì đó
와. 네, 하나. That gravy comes on. 봐봐. 아따 너 이제 스나인가 가있는데 가나. 이제 아. 아, gurung bisa sudah. Lo bay nè, gurung lah ya. 아. 아. 또 뿌라 갈줄 아네. 와와. Untuk kalau aku mau hapus na bawa boleh sih. 안 먹어도 되나? 와. 잘 왔나? A1 sebi A1. Itu nak kau dah. Vitamin tu ada sudah. Last bite ko lang. Ayan ang handa hardi noram na tekok lah. तो एक ही बड़ा लास्ट बाइट Do. चलो Last bite. लास्ट बाइट 라자 모자라도나 이따 달라 빠우로 라자 चलो एंड कर दो दे Naman mo daw stop kahit di siya. डाली जाएगा तो चलो गाइस मीठा बड़ा खाई दिसे आज तो नेपाली स्टाइल बड़ा बनाए ना खाई के ना ताकि निन्निका A1 Kada ba nga mangso chuchu ko ganay ba kala. 호다에 당고당고로 가비 알지나 Ami daw ra kaw ganit na.
এনেকা সলিড থাকছে না আজি তো হলে না পারে কিনা যে কিনকা এক্সপ্রেস করো তো হইলে চলো আজিলা ভিডিওটা এন্ড করো তো নেক্সট ভিডিওতে লগ করো দে চো বাই Bye বাই bye.